પીપલના ગામે કોળી સમાજના વ્યક્તિની જમીન પચાવી પાડતા આગેવાનો દ્વારા ઘોઘા મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું। आज रोज घोघा तालुकाना पीपरला गाम खाते आ जे खेडूतो छे ए तमाम कोળી समाजना गरीब अने पछात समाजना अशिक्षित खेडूतो छे अने खास करीने पीपरला गामनी अंदर आश्रे 300 થી 350 वीघा जमीन उपर आ लोको लगभग 4 के 5 पेढ़ी एटले के 100-150 वर्षथी खेती करे छे अने पोताना परिवारनुं गुजरान चलावे छे। छेल्ला एकाद महीनाथी अमुक भूमाफियाओ अने असामाजिक तत्वों द्वारा आ लोकोने त्यां जई अने धाक धमकी आपी दबावी धमकावी अने आ जमीन पोताना नामे करावी लेवा माटेना प्रयत्नो थई रह्या छे। आ लोकोनो छेल्ला 100-150 वर्ष जूनो कब्जा हक छे ए कब्जा हक छोड़ावा मागे छे अने पोतानो कब्जो जमावा मागे छे। एटले जेसीबी बुलडोजर लावी अने आ लोकोना मकानो उपर एनी जमीन उपर बुलडोजर फेरवी देवामां आव्युं छे अने खास करीने मामलतदार ऑफिसेथी पण कोई एना स्टाफना माणसो आवी अने आ खेडूतोने आ गरीब माणसोने आ कोળી समाजना लगभग 25 થી 30 परिवारों जे छेल्ला 100-150 वर्षथी त्यां खेती करी अने पोतानुं गुजरान चलावे छे आ लोकोने धाक धमकी आपी लैंड ग्रेबिंग अने जेलमां पूरी देवानी धमकी आपी पोलीसनी धमकी आपी पोलीस द्वारा जेलमां पूरी देवानी धमकी आपी। ए माटे आ तमाम खेडूतो घोघा तालुकाना पीपरला गामना खेडूतो मारी पासे आवेला अने एमनी वेदना ठालवेली एनी रजूआत करेली त्यारे एमना प्रश्नने निकाल करवा माटेना प्रश्नने वाचा आपवा माटे एनी પડખે ઊભા રહેવા માટે આ લોકો ત્યાં આવીને રોતા હતા। આ બધા મોટી ઉંમરના ખેડૂતો બધા રોતા હતા અને વેદના ઠાલવતા હતા કે આ ગામની અંદર અમારો કોઈ ધણી ધોરી નથી। ત્યારે મેં એમને આશ્વાસન આપેલું અને કીધેલું કે ધણી ધોરી ન હોય એવું ન બને। કોઈ ગરીબ હોય કે પછાત હોય નાના અને નબળા માણસોની સામે કોઈ પણ અત્યાચાર કરશે અન્યાય કરશે एनी सामे लड़वा माटे अमे तैयार छीए अने तमारी पड़खे ऊभा रहवा माटे पण तैयार छीए। त्यारे आजे घोघानी अंदर मामलतदार ऑफिसे आवी अमे अत्यारे मामलतदार साहेबने मळवाना छीए अने अमारी योग्य रजूआत अने आ लोकोना हक अने अधिकार माटेनी जे रजूआतो करवानी छे ते करवाना छीए। अने खास करीने आ अत्यारे जे रजूआत करवानी छे एमां कोળી समाजना आगेवाना भाई श्री भदुभाई हिम्मतभाई हीराभाई राठोड मंगलभाई काणोतरा घनश्यामभाई परमार अशोकभाई मकवाणा वगैरे अने तमाम पीपरला गामना रहीशो अत्रे अमे अहीं घोघा गामे मामलतदार साहेबश्रीने रजूआत करवा आव्या छीए। जळ वगरनी माછલી જેમ તલફડિયા મારતી હોય એમ પીપલલા ગામના ખેડૂતો તલફડિયા મારતા લગભગ 2 મહિનાથી परंतु एमने कोई सांभळवानुं नहोतुं। पण वीर माधाताना प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री राजूभाई सोलंकीनी ऑफिसे गया अने पोतानी वेदना ठालवी अने राजूभाईए आजे मामलतदार साहेबनी ऑफिसे मुलाकात लई अने जे खेडूतोने एक वाचा आपी छे अने खेडूतो एक सूरमा हवे लड़ी लेवाना मूडमां छे। जे ते समयनी सरकारे कीधेलुं वावे एनी जमीन खेडे एनुं खेतर त्यारथी आ परिवार आ जमीनने खेडूत वावी रह्या छे अने आ जमीन खरीदी करी अने आ परिवारने 2 विहोणुं कर्युं अने जेनुं शिक्षण અને ખેડૂતોને 2 વિહોણા કર્યા। પછી આ ખેડૂતો ભય રીતે મૂંઝાઈ ગયા, પોલીસનો ડરપોકથી મૂંઝાણા। ત્યાર પછી રાજુભાઈ સોલંકીની ઓફિસની મુલાકાત લઈ ત્યારબાદ રાજુભાઈ આજે પોતે પોતાના સમૂહ લગ્ન છોડી અને અહીંયા ખેડૂતોની વેદનાને વાચા આપવા માટે પધાર્યા। ત્યારે મામલતદાર સાહેબે ખૂબ સારી રીતે સાંભળ્યા છે અને આવનારા દિવસની અંદર જરૂર પડશે તો વીર માધાતા અધ્યક્ષના અધ્યક્ષ સ્થાને કલેક્ટર ચેમ્બરની ઓફિસે ધરણામાં બેસવું પડે તો બેસું અને અમારા પશુધન લઈ અને પશુધન કલેક્ટરની ચેમ્બરની અંદર બાંધવાની અમારી રાજુભાઈની અધ્યક્ષ સ્થાનમાં અમારી તૈયારી છે। वंदे मातरम, भारत माता की जय।